हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम डिस्कसन करबा 10th क्लास एमआर रो प्रथम अध्याय बंदे उत्कल जननी रो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, जोटा कि एग्जाम रिलेटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। मु क्वेश्चन आंसर कहला बेले तमे माने केतोटा क्वेश्चन आंसर कहि परिबो मते कमेंट बॉक्स रे जणाइबो। आउट ऑफ 30 रु तमे केतोटा क्वेश्चन आंसर ठीक दे परिबो मते कमेंट बॉक्स रे जणाइबो। चलो स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन हमर बंदे उत्कल जननी कवितार कवि किए? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर होची लक्ष्मीकांत महापात्र। बंदे उत्कल जननी कवितार कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। सेकंड क्वेश्चन, बंदे उत्कल जननी कविताटी की प्रकार कविता अटे? बंदे उत्कल जननी कविताटी की प्रकार कविता अटे? बंदे उत्कल जननी कविताटी हमर देशात्मबोधक कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर उत्कल कहिले केउ प्रदेश को बुझाए? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कल कहिले केउ प्रदेश को बुझाए? ऑप्शन ए ओडिशा को बुझाए। उत्कल कहिले ओडिशा को बुझाए। नंबर क्वेश्चन, कांत कवि रचित स्मरणीय उपन्यास नाम कौन? कांत कवि रचित स्मरणीय उपन्यास नाम कौन? ए कणा मामू। ऑप्शन ए कणा मामू। कांत कवि रचित स्मरणीय उपन्यास नाम कणा मामू। क्वेश्चन नंबर 5, बंदे उत्कल जननी एही कवितार प्रारंभ रे कवि कहार वर्णना करिसंती? क्वेश्चन नंबर 5, बंदे उत्कल जननी एही कवितार प्रारंभ रे कवि कहार वर्णना करिसंती? उत्कल मातार वर्णना करिसंती। ऑप्शन डी उत्कल मातार वर्णना करिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कल जननी कौन पाई चिरनमस्या? ऑप्शन डी सारण दात्री पाई चिरनमस्या। ऑप्शन डी सारण दात्री पाई चिरनमस्या। 7, कवि लक्ष्मीकांत महापात्र पैतृक ग्राम केउठारे अवस्थित? लक्ष्मीकांत महापात्र पैतृक ग्राम केउठारे अवस्थित? ए पुरी जिला सुआंडरे, बी कटक जिलार सत्यभामापुर रे, सी भद्रक जिलार वासुदेवपुर रे, डी भद्रक जिला तालपदा ग्राम रे। ऑप्शन नंबर डी भद्रक जिलार तालपदा ग्राम रे लक्ष्मीकांत पैतृक ग्राम अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 8, लक्ष्मीकांत महापात्र बाल्य अवस्था केउ विषय प्रति विशेष आकृष्ट थिले? क्वेश्चन नंबर 8, लक्ष्मीकांत महापात्र बाल्य अवस्था केउ विषय प्रति विशेष आकृष्ट थिले? संगीत व नाटक, कला व संगीत, साहित्य व संगीत, विज्ञान व गणित? उत्तर होचे कला व संगीत। ऑप्शन नंबर बी कला व संगीत। क्वेश्चन नंबर 9, लक्ष्मीकांत महापात्र केउ प्रकार अनेक उच्चांग कविता रचना करथिले? ऑप्शन ए भक्ति व वात्सल्य रसात्मक। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक व काल्पनिक। ऑप्शन नंबर सी आध्यात्मिक व देशात्मक बोधक। ऑप्शन नंबर डी चेतना धर्मी व विप्लवात्मक। ऑप्शन नंबर सी आध्यात्मिक व देशात्मक बोधक। नंबर 10, लक्ष्मीकांत महापात्र निर्मित केउ गल्पटी पाठक आनंद जगाई आसुची? ऑप्शन नंबर 1 कणा मामू। ऑप्शन नंबर बी बुढ़ा शंखारी। ऑप्शन नंबर 3 असहयोगी आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी जीवन संगीत। उत्तरटी होची ऑप्शन नंबर बी बुढ़ा शंखारी। क्वेश्चन नंबर 11, केउ मसीहारे कवि लक्ष्मीकांत महापात्र डगर पत्रिकार प्रकाशन आरंभ करिबा सह संपादना करिथिले? ऑप्शन नंबर ए 1927। ऑप्शन नंबर बी 1937। ऑप्शन नंबर सी 1947। ऑप्शन नंबर डी 1957। ऑप्शन नंबर बी 1937। ऑप्शन नंबर बी 1937। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा क्षेत्र में लक्ष्मीकांत कहीं आगे पारि नथिले? आर्थिक अभाव। ऑप्शन बी शारीरिक असुस्थतार। ऑप्शन सी पाठ प्रति अनाग्रता हेतु। ऑप्शन डी पारिवारिक दायित्व हेतु। आंसर होचे ऑप्शन बी शारीरिक असुस्थतार। क्वेश्चन नंबर 14, कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र केउ पत्रिकार प्रतिष्ठाता संपादक थिले? ऑप्शन नंबर 1 डगर। ऑप्शन नंबर 2 मुकुर। ऑप्शन नंबर सी सत्यवादी। ऑप्शन नंबर डी उत्कल साहित्य। आंसर होची ए ऑप्शन नंबर ए डगर। नंबर 15, कांत कवि कवितार काहार पद वर्णना
କରିଛନ୍ତି। ଏ ଉତ୍କଳ ମାତାର, ବି ଭାରତ ମାତାଙ୍କ, ସି ନିଜ ମାତାଙ୍କ, ଡି ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ। ନମ୍ବର 16 କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦନୀୟ? ଅପସନ ଏ ମହାନ କବି, ଅପସନ ବି ଯୋଗୀ ଋଷି, ଅପସନ ସି ବୀର ଯୋଦ୍ଧା, ଅପସନ ଡି ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମହାନ କବି। କବି ଏହି କବିତାରେ କାହାକୁ ଶିଖର ସମୀର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ବେଳାଭୂମି, ଅପସନ ବି ଅରଣ୍ୟ, ଅପସନ ସି ନୀଳ ହ୍ରଦ, ଅପସନ ଡି ତଟିନୀ କୂଳ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ତଟିନୀ କୂଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 18 ଉତ୍କଳର ତଟ ପ୍ରଦେଶ କେଉଁ ବୃକ୍ଷରାଜିରେ ସୁଶୋଭିତ? ଅପସନ ଏ ଆମ୍ବ ଓ ନଡ଼ିଆ, ଅପସନ ବି ନାରିକୋଳି ଓ ଗୁବାକ, ଅପସନ ସି ତାଳ ଓ ତମାଳ, ଅପସନ ଡି ପଣସ ଓ ବର। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ସି ତାଳ ଓ ତମାଳ। 18 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତାଳ ଓ ତମାଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 19 ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ କେଉଁଠାକୁ ଧୋଇଦିଏ? ଏ ଶରୀର, ବି ପାଦ, ସି ମଥା, ଡି ହସ୍ତ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ଶରୀର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 20 ଉତ୍କଳର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀ ତଟରେ କେଉଁ ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଉଷ୍ଣ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଶୀତଳ, ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ମଳୟ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ମନ୍ଦ। ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଶୀତଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 21 ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶରୀର କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଶୋଭିତ? ଏ ତାଳ ତମାଳ, ବି ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମି, ସି ନଦୀ ନାଳ, ଡି ବନ ପର୍ବତ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମି। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମି। କେଉଁମାନଙ୍କ କଳକଳ ରାବରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ ମୁଖରିତ ହୋଇଥାଏ? ଏ ପଶୁ, ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସି ପକ୍ଷୀ, ଡି ଝରଣା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି ପକ୍ଷୀ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି। 23 କେଉଁଥିରେ ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏ ଗହମରେ, ବି ଫୁଲରେ, ସି ଫଳରେ, ଡି ଧାନରେ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି ଧାନରେ। 24 ଉତ୍କଳର ଚକ୍ଷୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ? ଏ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ, ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ସି ଧନ ସମ୍ପଦ, ଡି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ। ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 25 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 25 ଉତ୍କଳର ମନ୍ଦିର କାହା ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ? ଉତ୍କଳର ମନ୍ଦିର କାହା ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ? ଏ କାରୁକଳା, ବି ଚାରୁକଳା, ସି ଶିଳ୍ପକଳା, ଡି ପ୍ରସ୍ତର କଳା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ଚାରୁକଳା। ନମ୍ବର 26 ଉତ୍କଳର ଭୂମି ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର କେଉଁ ଭୂମି ସଦୃଶ? ଏ ତୀର୍ଥଭୂମି, ବି ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ସି ରଣଭୂମି, ଡି ବାସଭୂମି। ଏ ତୀର୍ଥଭୂମି, ବି ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ସି ହେଲା ରଣଭୂମି, ଡି ବାସଭୂମି। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି ବାସଭୂମି। 7 କେଉଁମାନଙ୍କ ଶୋଣିତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି? କେଉଁମାନଙ୍କ ଶୋଣିତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି? ଏ ବୀରମାନଙ୍କ, ବି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ, ସି ମିତ୍ରମାନଙ୍କ, ଡି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 28 ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବକ୍ଷରେ ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା କିପରି ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତି? ଏ ଆକାଶ ସଦୃଶ, ବି ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ, ସି ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ, ଡି ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ। 28 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ। 29 କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ? କେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ? ଏ କବି ସୁପୁତ୍ର, ବି ନରନାରୀ, ସି ରାଜା ମହାରାଜା, ଡି ରାଜା ଜମିଦାର। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ କବି ସୁପୁତ୍ର। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ କବି ସୁପୁତ୍ର। ନମ୍ବର 30 କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଏ ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ ଚାରୁ ଲାସ୍ୟମୟୀ, ବି ପୂତ ପୟୋଧି ବିୟୋଧ ଶରୀରା, ସି ଚାରୁ ଲାସ୍ୟମୟୀ ଚାରୁ ଭାସ୍ୟମୟୀ, ଡି ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ ଚାରୁ
ହାସ୍ୟମୟୀ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ, ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ। ପିଲାମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 30ରୁ ତମମାନେ ଯେତେଟା ଠିକ୍ କରିଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 30ରୁ କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ତମର ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।